Wala, dumaan ako dun. Wala nga kahit anong event. Ay, hindi. Baka ano, nabantay na nakaraan, no? Yak na ban. Yung resibo daw eh. Yung Bayad naman yun eh. Hindi lang binaba ng barangay. Yung barangay Campanero. mali doon. Sojo. Saan niyo, sir? Sa may sliding. Ay, ayaw na nila sa sliding eh. Sino yung mga... Wala naman na tayo mapapalala. Bago sa patos. Pagka talaga wala, doon na lang tayo para ano. Kailan ba kayo dito nag-basket? Ano na, siguro tries na. Sa may school ba tayo? Sa may place? Malayo sa kanila. Ramos Cruz. Sige, sige. James Carter. Okay. 8 minutes, 58 seconds. Yung zero pa lang ba? Okay na. Gagawin mo agad ang minutes. Kaya. Sakto lang ako. Sino si Kuya Ram? Yung Ramos. Hindi po, yung James Carter. Nagpasabay. Ah, 3-2. Baka may mga hindi bayad din. Hindi, bayad talaga yun. Full pay agad yung mga yun. Number 9, 2 points. Rayan. Jordan Clarkson yun eh. Uy! Iverson. Wala nga naglalaro dun eh. Tangina, night sprong na tata dun eh. Baka na-cancel din. Hirap naman lang tayo. Bayad na eh. Bayad naman. Uy! Hindi, maganda na kunin na kagad ni Kid yung resibo. Tayo na lang magbibigay sa ano. 7 minutes, 30 seconds. Crossover. Uy! Works 2. Shamgan yun ha, Shamgan. Campanero. Pass to Sojo. 2 points. Sojo. 5-4. In favor of Team Nitreya. Next month tayo, every month tayo. Thursday. Once na tayo doon. Kailangan bigyan lang yun. Uy! Campanero. 2 points. 3 points. 2 points na. 8-4. 7-4. Ito naglaro. Yun na. Awi, lakas. Yung lasa. Sojo, 2-pointer. Shooter talaga to. papasok pera na ito dun. 9-4. Wala nga eh. LC, sumiga sa ere. Pahinga. Peace, dumapa. Uy, binato. Riyang na-trade. Oh, pasa-pasahan pa. Garan niyo si Stalin. Ubusin yung oras nyo. 5 minutes. 5 minutes, 55 seconds. Number 9. Nice layup by number 9. Gian. Demski. Uy, step back. 2 points. Demski. 11-8. 5 minutes, 30 seconds. Gusto mo ba dagdagan? Pag gano'n, gagawa tayo ng sarap. Oo. Turnover. Uy! Rhea. Pass to Elvis. Pass to Tonga. Elvis.
Smooth shot by Trey Young with headband. Ay, change paper pala. 12-11. Uy, super! Number 23, Sergio. Nice and nice. Thank you. Kevin Booker. 16-12. Nice play. Dexky, pass to Castro. Castro, long distance shot. Too strong. Two points, Campanero. Number 4. Uy, nice take. Kick out pass. Black shot. Camuesa. Hey. Uy, shooter talaga yun. Number 23. 2.3 points. Combination. Rhea, side step. 3 minutes, 30 seconds. Sa'yo na. Castro. Uy. Ibanez. Ibanez nananahimik. Elvis. Rhea, 3 points. Black. Black fire. 14, 18, 2 minutes and 39 seconds. Uy, nice steal, Campanero. Extra pass. 16, 18. Tamang pa rin sila Campanero. 2 minutes, 24 seconds. Uy, shooter. 21-16. Uy. Steal. Snatch. Snatch ni Ibanez. Grabe talaga si Idol Ibanez. 21-18. 1 minute, 56 seconds. Uy! Densky to Castro. 23-18. One minute, 36 seconds. 2 points. Hindi, binantayan niya yung diliman. 25-18. Binantayan niya naman siguro yung diliman. Uy! 3 points. Sama pa sa Elvis. 21-25. Puyat ka? Pre, puyat ka? Uy! Binantayan yung diliman, kaya napuyat ka. Steal, Campanero. 1 minute, 5 seconds. $53 seconds. 28-21. Mara, ayos ka play Mara. 28-23. Unang laro pa nga lang, nanginginig na eh. Ha? Unang laro pa lang, nanginginig na. 30-23. Pagod eh. Number 9. Uy! Sinabayan ka. Wala ka nun, boy. 25 seconds. Pag uwi ko, kain lang eh. Huwag mo na kasi batayin diliman, paubayan mo na sa kanila. Binuksan mo na kasi yung diliman eh. 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. final score.